La Mungu nasema, lorsque vous croyez en Jésus, donc d'abord vous êtes sauvés et il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que damu ya Yesu uniquement a suffire pour que tu s'y faire à partir ya kuile ma hôtel voilà ma réclamation familiale? Très bien maman. Yesu si Mungu non? Si Biblia ndio nasema vile. Upoze question moja. Na ule unifuata. On nifuata. Muulizane pale Mungu mnatufuata au tulizane na mama. Hii damu unaishi nayo ni ya Yesu. Hii damu ya Yesu mshompokea Yesu kama. Hii kunaishi nayo hii banatoshaka banaweka mtoto kama ana pere damu. Hii damu inatoka mu mwili banaweka kupita banatosha. Ni ya Yesu. Muulize cameraman kama damu iko nayo ni ya Yesu. Damu ya babake. Damu ya babake. Wewe pesa. Kila hapa na mimi na damu ya baba yangu. Hamuna damu ya Yesu mu mwili yangu. Mais kama tunampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi maisha yetu automatiquement, oui, na damu yetu iko sanctifié parce que Yesu ndio unaishi ndani yetu. Oui. Iko sanctifié, alors il faut que sanctifier à partir ya makambo yetu. Kama ilikuwa vile normalement. Biblia inasema Maria anapata mimba Roho Mtakatifu. Mungu anapaswa kuambia Joseph asema wendo bebe Maria ako bibi yako muendelee kunyumba muishi naye mtazala mtoto wenu wa kwanza atakuwa Yesu. Eske ndio vile walifanya? Roho Mtakatifu anakuwa anabeba mimba inaweka mtumbo ya Maria. Ile mimba ilikuwa ya Joseph. Ile mimba ilikuwa ya Roho Mtakatifu. Kama Mungu ashikuache Joseph na Maria bako bibi na Bwana, kama sa Maria apate mimba ya Joseph. Na Mungu asema bongo ni damu ya mtoto wangu mimi abambane na damu ya mtu. Question. Tabeba mimba Roho Mtakatifu inaweka mtumbo ya nini ya Maria. Kile hata concevoir ni mimba ya Roho Mtakatifu. Hasta concevoir mimba ya Mungu. Kwa Mungu alikatala damu nje mtumbo ya Maria. Ni mtoto yake ataliko kwa damu ya Mungu. Ule ndio Mungu mwenyewe. Anasikivia damu ya Mungu. Si. Mais Dieu pale kama tukipokea Yesu kama na Mwokozi maisha yetu automatiquement on n'est plus censé être réclamé. Tunazalikwa upya sur la terre, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Mungu anapaswa kufanya part yake. Ni kujikata kumalia ya kuna natoka. Mtu anatoka mulia ba chef coutumier. Kambo ke chef coutumier, baba ke chef coutumier. Donc muamini Yesu ça ne suffit pas. No, mtu anaenda baribeba maisha yake, madamu yake, anaitoka mfumba na watoa. Baba kiko na droit ya kutoa watoto yake njia apate mafuta. Baba kiko na droit kutoa watoto yake, babu kwenda ya watoto yake, babaloke juu bampatie mafuta. Kama mtu anaamini mwa Yesu, uko obligé ya kwenda délivrance ya maisha yake ya âme, esprit et corps. Dans sa délivrance, il n'a pas ça pour passer des processus. Normalement, il faut y ait Dieu. Parce que tu as remarqué des années et des années, Christ banamini, mais marqué tu para moya moya. Kata ya bazazi, ya papa, ya maman, marqué tu para moya moya. Il faut bafanye Dieu pour que il est lien et katike automatiquement, na directement benye peut-être mu maisha sasa. Voilà, et fait aba babazazi na bankambo abakukushi unapatia mambo ya babake Abrahamu. Babake ashikukwe kwa Mungu. Babake ashikumtufute Mungu, ashifana alliance, ashikuna alliance na Mungu. Alors Dieu est allé chercher Abraham pour que Abraham afanye alliance na Mungu. Je peux te exemple moi. Mungu alimwambia Abraham quitte la maison de ton père. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham, il servait d'autres dieux à côté du fleuve. Et Dieu a cherché Abraham pour qu'Abraham fasse une alliance. Abraham a fait une alliance avec Dieu. Abraham a dit que Mungu. Unyambie mu Bible pa ile fasi pale Isaac anakomea mu nyumba Abraham, kule Mungu alimfuata Isaac asema quitte la maison de ton père. Il part. Il part. Pourquoi Mungu asimwambie Isaac asema quitte la maison de ton père? Parce que le père d'Isaac, Abraham, alifanya alliance na Mungu. Et Isaac ana vivre mu alliance ya babake Abraham. Sababu babake Abraham yashukua mu alliance na Mungu. Alikuwa na miungu ingine. Ndipo Mungu alimfuata Abraham, toka kwa baba yako kuya kwangu mie. Dependre na mie. Normalement, Mungu pesa kwanza kuomba sema le Dieu de Terach, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Mais bana mutosha ko Terach babake Abraham, banda kuita sema le Dieu d'Abraham, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qu'est-ce que le parent présentement peut faire pour protéger leur lignée?
nishaide mwa nirudie pale. Okay. C'est-à-dire à partir ya pale Abraham ana comprendre que il faut kutoka huko. Jo pale kizazi chote cha Abraham kikudependre tena na Terash baba yake bandepande na Abraham, mwaliasi Abrahamu na Mungu. Jo pale si leo tunaanza kuomba na kuvunja bili bilipitaka mbankambo yetu bisikwe na maefe pa maisha yetu, ifo kubikata Mungu tujiunge kwa Mungu sasa, pour que hii generation inanja petu na batoto yetu basi ka vivre bili ya mbankambo yetu ba vivre bien tushie mwaliasi ya Mungu. Nakubali deja pale. Voilà. Muniliza sasa ile mnasema pale. Qu'est-ce que nous on peut faire en tant que parents, soit bien notre fois malheureusement kufanya dire en tant que bazazi ndio kuprotéger lignée yabo parce que basa déjà kumpokea Yesu kama bwana na mwokozi maisha yabo, mais après kumpokea est-ce que ni komba bule kuku ma jeune kuko il faut kutoa ma offrande ou bien il faut kufanya je ou bien damu ya Yesu na suffire uniquement pour que na lignée yetu parce que tusha kumpokea Yesu kama bwana na mwokozi maisha yetu. Damu ya Yesu inatumika sana pour tuamini, damu ya Yesu inatutakasa inatuokoa. Malien ile iko spirituel, il faut kuendelea kuikata. Kila mtu anaangalia mfamilia mula alitoka, kila mtu anaangalia kubankambo mula alitoka, kurukuyaka nini, kulifikaka nini, nani barikufuaka je, kulikuwa nini libatowaka mafamii kwako. Kubengine basha kubekeka hotel ya kusema ata banaenda kumabukweli batarudia kabote abatafanyaka 10 ans kumabukweli, so tabaka tukunekala keno damu Yesu kutakasa. Non, parce que parole à Mungu la sema qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Oui. Parce que bantu ami ben a dû focaliser par dame ya Yesu parce que Dieu prie à rachat. Il a déjà tout racheté, il a déjà tout comboa mon système ya mingi na inatungisha mon nouvelle alliance. Oui. A étoché ko combat spirituel. OK. Non, na kupatia ndio kule passage milisema pleurez pour vous et pour vos enfants. En d'autres termes, priez pour vous et pour vos enfants, pour vos enfants. Ou leur déclarer ville de Jésus. Et Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, vous chasserez. Ah. Non, pas le dire. Celui qui croira sera condamné. Celui qui ne croira pas, non, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Mais voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, vous donc chassez. Après avoir cru, il faut aussi chasser les démons. Il faut combattre, maman. Il y a des actes, il faut toujours prier. Combattre. Jésus est mwenyewe à dunia pa Jésus alifanya au moins encore dans 4 dimensions sur la terre. 1, Jésus enseignait beaucoup. 2, il faisait beaucoup de miracles. 3, Jésus chassait les démons sérieusement. Maïcha Yabantu. Pourquoi? Il m'a démon fukushe. Ce sont des combats. Et depuis que il y a ma famille, Jésus a fukushe. Sasa ashakwenda anasema pale mtamaki na mwana bali bataminiaka chasser les démons au nom de Jésus. Il y a des démons de la famille, des démons de ma infidélité, kuma démons de stérilité, kuma démons de blocage, kuma attaque ya mike. Il faut maintenant qu'on chasser au nom de Jésus et faire de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. À partir après tunapata njina moya ili komana nayo na mampepo pour que bantu wako libéré. Zamani ni au nom de ma famille, mais Jésus a encore tout sauvé. Maintenant, c'est par le nom de Jésus, il est ma combat spirituel de Takati. Il est ma alliance au nom de Jésus, il est le nom de Jésus qu'on parle comme le nom qui nous a sauvés. Exactement. John Gino travaille pour attaquer les combats spirituels, pour attaquer les combats de la famille. Comme solution, c'est le nom de Jésus qui nous a sauvés. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, apôtre Pierre Mwamba. Nous poursuivons avec notre émission. Mais quel est votre témoignage depuis que vous avez cru au Seigneur, à tout Dieu, à mon famille, Kani? Quel est le miracle que Dieu a opéré dans votre vie? Atako abale be notre foi, banasema déjà papa Mungu akamtosha mkintu fulani, mkintu Kani kiranza tellement kumiakable sana, mais kupitia mapendo ya Mungu anamitukunyamu. Najua baba yangu anaanza kutumia kushika mimi. Anafika wakati moja anaenda mkaji. Accident ampata mkaji. Accident ampata mkaji à l'âge de 37 ans. Eko yuru kulukuma industriel anangu. Anda kumkia tuku ya acide.
anasungurikia mule, anakufia mule, abakumutoshake arabakiria mule. Mimi niko na 7 ans na niko 9e na 7 ans. Nani alifanya vile? Buloji bwakobo ku village natal banapika mushale na mbamba natoka kukasai na mama mujekamini. Mbamba bia natoka wapi? Mukasai. Enda kumbamba mujekamini mu 10h inamua. Kubuloji kule baraka kutengeneza koma mkubwa yake atamkombola pakaji. Ile saba kubwa wetu biko mukazi, bakubwa wetu banatumika, bakubwa wetu beko nafunda masomo wale banaya bia kumalikasi pepe kubwa banafunda ku pepe bana banayo majikamini. Zamani muntu mu 3e secondaire 4e ni mara mo bazungu banakuwa banembeo banamingisha mukazi mnakuwa angaje ule jikamini wa zamani. Ni bakubwa wangu banafundira masomo yote banaisha babate kazi. Mepeko nafunda mbele avant baishi baba nakufa. Bakuwa banabakia kuendelesha makazi. Siku moya bazungu banaingia musala moya. Banabeba babiana bote bana comme 3e des humanités. Banabeba bote bando bangaisha no mwe kunashi muna akili sana. Bana bangaisha banakuwa bashika minwa. Banakuwa angaje mama. Na mzungu anafika pa mkubwa wangu wa pili mfamili. Anasema no. Wewe hapana. Anamuuliza pourquoi? Ase non. Weye una akili mingi sana. Hawezi kuingia mujikambini. Mtoaje mdesonalite mama tunakubeba. No weye. Weye kufu ibakie. Ufunde tena sana parce que weye kuingia mkazi mala moya classe cadre. Mala moya ingénieur. Mkubwa anasema non, vile mzungu anasema vraiment c'est sûr. Kumbi ni embargo. Solo Fenerique na mkilisha. Kumbi ni buloji wa famille. Buna mkilisha. Yana se peut-être non ni mzungu ananiambia mama bia kumbi ni buloji. Abote banende baningia mu makaji banatumika banaoa banakuwa bantu banene mkubwa bakiaka paka vile na vile natoka mule mu masomo ashikupate kazi abakumbebake na vile anakuwa kufa mwana nsete. Muno anepeza. Sona deja baba kufuaka vile kisha bakubwa yetu bote. Mais ona mbele kitu kimoja. Batoto ya baba yetu mkubwa bo banakuya. Ule baba mkubwa alikombola baba pakaji. Anaingia mkaji batoto wake funda masomo. Batoto wake walikuwa na retard ya masomo balikuwa na retard ya masomo. Parce que bale balikuwa nafunda bakwenda shibakubwa yangu. Wale baba anakufa, anaingia pakaji batoto baba mkubwa banakuya na baba banaanza masomo. Banapita bakubwa wetu. Unaweza comprendre ile? Banakuwa sasa kumkongo. Si tunakuwa sasa kumkongo. Mais bale walikuwa mu retard banakuwa kumbele. Aona Biblia nasema ba esclave. Beko pampunda. Mais ba prince to la mikulu. Et puis batoto ya baba banaishi. Banaanza bangaje. Huyu muizini Shituru, huyu mujekamini dak, huyu mujekamini ACP. Betushi banabakia paka bera zunguka paka fashi moya, kuna mabukari ya Kimbala, kulombalomba mamakuta, kulombalomba mamalaki, ile kusaba tunakufuta saba na baloka. Tiria pale mnavumbula sema Allah ya un combat. Ça ne va pas, il faut que c'est un combat spirituel. On a bien toka mkifamili ka vile. Unaona combien de fois mukini makolwezi malikasi malumbasi makinchasa mko wa majimu anasema français na anglais. Amwe msikiaka. Wa majimu anasema français na anglais. Ambujulize question comment huyu mtu wa majimu anasema français anasema anglais. Nile sanisha masomo. Nile saba na muangaze mukaji. Anaingia mu bureau pour que 1 mois majimu na mwanja. Na leo abaya yuwaka majimu limwanja je. Hii mambo sasa hivi tutashinda kuomba. Wewe ule kwenu kulikuwa wa majimu. Na vile reseka masomo anakuwa majimu asante anaanza tu kazi 1 mois anakula majimu. Sasa wewe na wewe una watoto na bona baba sio bebele damu ya ule wa majimu. Kama uombe kama mkombane hii mambo ronaka kwenu itakungira mfami. C'est pourquoi Jésus nous demande de combattre. Il faut toujours combattre parce que Dieu lui-même c'est un combattant. Et nous avons pas prise de conscience mlanza kuombelea. Tunanja kuomba kuomba sérieusement ni ma combat spirituel. Unaona depuis le 98 mimi basa sa conscience ma combat inanja. Ku familia yangu bote wananifuata kama dada beko wako bandugu beko wako. Hakuna mtu anaishi sami.
ni mukula, ni mukuvoila, ni mukuishi, ni mukuvoyager. Pourquoi? Parce que je comprendre qu'il faut combattre une peuple. Namiri ou namiri renverser. Ce sont des maîtres de nos familles. Ce sont des maîtres ya papa ya maman. Bali maîtriser maisha ya batu. Kama unaomba, Mungu anakomprendre que unaomba na unakombana, Mungu atakutosha mule buloji. Bali nilitoka mule mambita, maisha yangu na changer. Naambia famille nasema il y a un problème. Donc c'est possible kutoka. C'est possible kutoka avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Mlezi kuonesha ko udada natufata, mkubwa natufata mwi wakati. Donc nasema c'est tellement impossible parce que anaomba sana peut-être bintu abishanger. Angalie mbele kuba baba yake beko je. Kubanduku wake baba yake bena ishi je. Angalie kubanduku wake ya mama yake beko na ishi. Ata comprendre sema il y a un combat. Nile maisha kwa papa ndio tuwamarashi leo. Hapa sasa il faut kuanja vita contre bulosha kwa baba yangu, contre bulosha kwa hata kama ukubone, hata kama ubufamia au yabonaka bobu kwa hata kama shibujio buku bwaje hata ubuyuwe we anja unajua unaweza kwenda hospitali hivi banakupatia dawa moja, sema hii dawa bakunyage na mai, dawa ya kusuicide au kuikuri ya mvraka na ulikuri ya mvraka itakutunza. Kwa maombi ngine nataka maana revelation wewe itabamba akuma bintu bete biku bien nataka kitu kiku bien mama ayona bantu biko bien chérie ça va oui baba bébé ça va je pars au travail ok à tout à l'heure belle bantu kwa mapendo sana mais hapo tunasema bengine basa kwa chanaka abayo hata bana chanaka je Ulisema unipikie bukari bwa moto, unakuta bwa baridi. Non chérie, mimi sikushikie, pas question. Vite nanda busubuhi bukari bunesha. Leo be mu divorce ya 15 ans, 20 ans. Jomba bukari. Ukusuri que derrière mambo kuko ni mambo bukari. Un réellement mambo bukari. Réclamation. Kabili mama litokaka. Jule yana toka. Kabili papa kaje mwishika makuta na inamwisha anausha manyumba yote. Njoo vile nawe kama uombe. Malgré makuta kunayo. Malgré moyo kunayo. Omba. Unasema kuna hii semesha kufika. Hakuna kufika. Bado kuyafika. Mimi niko pasteur non? Oui, mimi na yam combat spirituel. Comment les attaques même nous, les hommes de Dieu, les attaques familiales, les combats du sang. Quand même expliquer mambo, ce n'est pas que vous n'êtes pas exempté. Tout comme vous ndani. C'est pas tout c'est tout comme. Je ne peux expliquer mambo ya famille. Tout comme. Haka sio expliquer ya baby. Tu comprends que kuna attaque kwa sababu non maman. En tout cas, asante sana papa Mwamba Pierre. Parce que mnaweza kuombea kwa bale bote bana tufuata mwi wakati barkwa tellement désespéré vu ma combat, vu ma bataille. Est-ce que mnaweza ko tena kuonesha que Yesu kwa kuko capable tena ya kusaidia? Ouais. Yesu kwa atabasaidia. Yesu ana capacité kubasaidia. Mais hapana kuignore komba ya familia. Hapana kuignore komba ya damu ile kunayo. Mama, basi huyu ana mbele. Hii damu niko nayo ya ule kambo yake ya kambo yangu. Hii damu niko nayo. Alienda kushinde. Alienda ku Dubai. Alikufia na damu yake kumukinya. Sasa wewe unapenda kwenda kuvisite na damu ya benyewe. Unapanda avion na damu ya benyewe. Mwenye damu unayua mwenye damu anaweza kusema shetani mimi nakupatia damu yangu yoyo. Mais ula tabebaka damu yangu atashina asikafanye 40. Kama aenda ku mariage asikafanye 15. Shetani anampatia richesse, anampatia mamoya, kisha anakulia vyote anakufa. Pala anakufa. Sisi tunaanza kuzaliko bila kuyua sema hii damu tuko na beba. Iko na temps ya fabrication na temps d'expiration. Unaanza kuishi na damu ya benye pake hivi tu unaenda unaoa unaenda unakunesha. Kumbe ingine bolo hapo ni damu ya balevi. Kama unasema acha bulevi. Kushindo juu ni bulevi kwa mudamu. Bengine ni bisharati wa mudamu ule bali bachaka mudamu. Tunyambi mtu wa vile mama kama anapata makuta yote kushapaka mubara. Ile shapaka mubwate. Paka nation ndio nashutuka. Ce sont des liens détruits. Kama una remarqué que huko bintu bya vile kwa ni wabukweli aikawake. Kwa na amuze paki. Ni mabintu ya kufufuka Mungu sema Pastor Josephat huko kumesi. Kwa Mungu tafuta malom. Mungu atasaidia. Donc maombi faut au moins la père spirituelle ou bien mtu anaweza kuomba emoe. Maombi kama mama ya mtu anaweza kuomba ile mwenye Biblia père spirituelle. Kubene bene tufuata bene sana. Mambo bene sana kanisa yetu sie tuomba kebi. Chile yetu ni paka parole. Ile komba spirituelle yo haina parole yo kama mazutu.
C'est toujours la parole. Exactement. C'est toujours la parole. C'est toujours la parole. C'est tout dans la Bible. La Bible, on a dit, est-ce qu'il faut pas répéter par père spirituel? Il faut pas répéter par père spirituel. Il faut faire ta boucle. Oui, famille, il y a combien de locs? Mais les locs, il y a des gens qui ont tout ça. Mais il faut qu'on va. Bon, si je utafanya nini? Et puis comme nasema misa kwa mwana mbita no, si mkanisa yetu, ma iba mwa mbita aikala kemu. Ni kanisa yenu ndio haina, wewe uko nayo. Mkanisa ni mwana mbita kwa spirituel, mais wewe familia yenu nayo. Mungu nakufwa, muzale, mamuwe, maisha mfunga. Kama unasema bongo, sio pia na ile mission ile inafanya ni ya bongo hakuna kitu. Baba, huko bantu kwa makuta kukupita wewe. Sasa kuchomba, ile reclamation ya babake ile inamreklame. Ah? Usirike makuta na mkolwezi, unaweza kutoka na mkolwezi ukainvestiri fasi nyingine. Kama uombe. Il faut pas combat. Combat uniquement ça suffit ou bien il faut na offrande, il faut na sacrifice. Prier mama d'abord unaomba kisha unatake mabulozi na chombe sakamani. Unatake mamvita ili na inaishaka gloire ya Mungu. Mungu alikuwa na moyen anawacha paka na histoire pa papier. Si njoba le toranjaka kolwezi. Si njoba le tulienga kambanga kolwezi. Na unaangalia maisha yake na bilato yake. Abifanana na bile unasema. Pourquoi? Parce que bantu kuna ignore kuendelea kujiombea sana njuni makuta kunayo ande na usikakufa maskini, kuendelea kujiombea sana na kumtafuta Mungu. Question yenu munasema est-ce que il faut pas couper na offrande? Oui, angalia bien. Abraham eko nenda wapi kumtoa Isaac, n'est-ce pas? Anambeba Isaac sana sa sacrifice. Isaac anasema Père, je vois le feu, je vois le couteau. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Anasema l'Éternel pourvoira. Yonenda kwanja pa Jacob anaanza kufanya masacrifice. Abraham anafanya masacrifice. Eli devant 450 prophètes de Baal, il anaweka hotel anafanya sacrifice. Banachoma. Sacrifice c'est pour libérer. Qu'il fallait que Eli apone kuba 450 prophètes de Baal de sacrifice. Bote abakimbie. Anabeba bote anabakata bichu. Sasa mtaonesha nini kubale banasema kabila mikura kama mafuta ni bule. Ula naonaka kule tunakulia kama makuta ni nani? Parce que si bote nami mwenyewe na ubi, mimi mwenyewe natoa. Mimi mwenyewe nafanya kama sacrifice. Kutosha la kile sobeli mikura makuta bule. Watu shana kwa mfumo. Mifumo ndio mikura makuta bule. Ile mpaka mai yetu ya kumpompia sana, da mai yoi wanje kwenda usangalie kwa Mkongo. Ni mai yetu ya kumpompia. Imani yako vile nakwambia si usangalie kwa Mkongo, ndio inakusaidia mbele vitu mfumo anafanya. Donc ni imani. Ni imani yangu. Yesu pakwambia mtu anataka kusema nini? Imani yako. Ta foi. C'est anaangaje imani yako na miracle yake ndio mtu anapona. Wewe pesa mama. Exactement. C'est kama ndio tufuata kama ni cheka kile ndio siku wako. Bakiombe Mungu atabatosha mle mambita, atabakata mle mankamba, pour qu'il va vivre longtemps sur la terre. Faut baombe na kufanya masacrifice. Seigneur, mimi nafanya hiyo offrande ya bazamani benye njia ya kutoloka. Baripeleka bambuji. Baripeleka madamu yabo, baripeleka buzaji bwabo wanatoka kwa shetani. Sasa wewe unapenda uombe, ushitoe kwa Mungu tu Mungu ufungule. Na ule mtu kama hizo. Asante sana Papa Pierre. Est-ce que mnaweza kuombea kwa wale wote wanataka kutufuata mwi wakati? Vraiment, Mungu awakumbuke, Mungu awabariki sana. Beki mkono paro et déclarer au nom de Jésus. Amen. Mungu wetu, mimi naombea watoto yako, watumishi yako, watoto yako banamke banaume na watoto yako wanatufuata na wanapenda hii mission ya leo. Ule wote eko na mvita ya buloji, ya famille, ya mampepo, ya damu, ya bulongo, ya makutume, umutoshe. Magharibi ya leo umutoshe, umokowe mo. Au nom de Jésus de Nazareth. Hii mission ilikuwa ndio kubasikilisha boka wala kufanya théâtre. Ilikuwa ni mission kubambia sema le combat familial. Combat de la famille existe. Les attaques de la famille ou la sorcellerie de ma famille, il n'existe pas. Prendre conscience de combattre d'autres choses, il va ignorer, il va négliger. Et enseignement à ce qui est comme ça, il dit. Ou le haut damu yake mko malheur, mudamu yake mko buloji, mudamu yake mko vita, mudamu yake mko celibat, mudamu yake mko mikushi. Kama tunaomba damu yake ndio kwa délivrer. Famille yake ndio kwa délivrer. Mariage yake ndio kwa délivrer. Watu yake ndio kwa délivrer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Grâce et fakawe d'agré.
grâce ya faveur bafunike Mungu abasaidie na bachunge baone délivrance totale au nom de Jésus na baombea. Amen. Amen. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est kitu kimoya mama avant. Mimi ombea famille moya baranja kufua. Chaque muntu mbule famille kama ndesha 25 ans, il faut riche ya droite kufa. Chaque famille wa kwanza ndesha 25 ans riche ya droite na kufa. Wa pili ndesha 25 ans riche ya droite na kufa. Wanafika pa wakati baada kunitafuta. Donc kudetruire ile lien kambo yake ya baba yake. Alitowaka mu famille, alishaka macho yote ya droite shetani. Asa shiba leo wao yue unazalika unapaka mtoto wako licho ya droite ndio kuderanger à 25 ans. Paka saa ya kupata kazi. Licho ya droite. Paka saa ya kupata kazi. Mwingine anaforsa anapata na kazi na macho yake yote mu bureau. Anafatu 1 mois shughuli mu bureau yeye mwenyewe makuta ya mingi $2500 par mois. Wakisema shughuli sana shimani pati mu bureau sima toke nje anamuka na kufa. Sasa unyombe mafamilia vile. Kama amuvumbula sema hii macho ni buloji bunakuriaka barujishaka macho yote ya droite kwa shetani kubali bako bankambo yetu muida moto kunaishi. Kama auomba utae kile. Kama filosofia mrefu. Unasema na damu Yesu natusove. Atukatali. Nakumbuka ko natoka wapi? Na kufamilia kule kufamilia unatoka kulikuwa banani. Babako alikuwa yuko na kuishi. Sasa leo unaamini Yesu. Ushiriki bila mnyumba unatoka mule au kukunyati mumaya bakishi. Wewe hapo kuna ushaki kumai kule bakitobo. Utekele paki basano yote damu ya Yesu. Suseme sasa. Sema, omba, vunja, njoo Yesu kwako asove. Pana maombi mimi nakombea na hii temoja kidogo mimi naleta iko kwa na kusaidia na kusove. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Accentissa, comme papa Pierre Mwamba. En tout cas, nous avions été richement bénis par votre intervention. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Restez scotchés sur Chant de Boaz. Ce message, comme papa Pierre Mwamba l'a dit dans sa prière, ce n'est pas pour vous traumatiser, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est justement pour que mon bébé conscience, mombe, parce que Yesu anaweza, atamisaidia, atamitosha, Chibote, tutashuhudia beaucoup wa Mungu. Aksanti et à très prochainement.